कोलकाताको सल्ट लेकमा अवस्थित पञ्चायत ग्रामीण विकास विभागीय कार्यालय पुगी मन्त्री दिलीप घोषले सोमबार आफ्नो कार्यभार सम्हाले। यस विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग उनले बैठक गरे अनि काम गराइमा कहाँ र के कस्ता समस्याहरू रहेका छन् सोबारे अधिकारीहरूबाट जानकारी लिए। अघिल्लो सरकारले 15औं वित्त आयोगमा ग्रामीण बङ्गालको विकासका लागि केन्द्र सरकारले दिएको 2000 करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको कुरा आफूले थाहा पाएको मन्त्री घोषले बताएका छन्। अब गाउँका मानिसहरूले न्याय पाउनेछन्, पैसा सही ठाउँमा खर्च हुनेछ र गाउँहरूको समग्र रूपमा सुधार हुनेछ भनी मन्त्रीले बताएका छन्। বড় দপ্তর যেখানে সবচেয়ে বেশি লোক কাজ করে, সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা আছে। এটা এখানকার যারা অফিসাররা ছিলেন, যেহেতু আমি অনেক দেরিতে এসেছি, তো তাদের সঙ্গে প্রাইমারি কথাবার্তা হলো, ইন্ট্রোডিউস হলো, বাজেট থেকে আরম্ভ করে কীভাবে প্ল্যানিং তৈরি হয়, কোথায় কী সমস্যা আছে, তো সেই ব্যাপারে একটা প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। কাল বাকিটা ওই অফিসে গিয়ে আলোচনা করব। তো এইটুকুই হলো, ইন্ট্রোডিউস হলো আর কি আমাদের যারা অফিসার আছেন তার সঙ্গে। অনেকদিন রিক্রুটমেন্ট হয়নি, এমপ্লয়ি নেই, এমন পঞ্চায়েতে যেখানে কোনো অফিসার নেই, কাজ করবে, প্ল্যানিং করার লোক নেই, রেজিস্ট্রেশনের লোক নাই, তারপরে তো ফান্ডের প্রবলেম আছে। তো এটা অলরেডি কথা হয়েছে, আমাদের সিএম বলেছেন, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসেছিলেন, তার কাছেও কথা হয়েছে। ফান্ড ধীরে ধীরে তারা, যেমন আবাস যোজনার ফান্ড আসবে, জিরামজির ফান্ড আসবে, কথা হয়ে গেছে, আসতে থাকবে। তো সেই অনুযায়ী তার সঙ্গে রিক্রুটমেন্টও করতে হবে, ম্যান পাওয়ার নাহলে খরচা করবে কি। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी।